Bakit? Ha? Magpapainit ikaw? Gusto mo magpainit? Sige, painit ka na doon. Gusto magpainit. Papaalam. Musta na kaya si Teo? Ayun. Ala, luto na ata. Luto na, sarap ng buhay. Baliktarin ko nga. Luto na eh. Oh, yan ka. Oh. Luto na. Paki-close kasi wala namang laman. Wala. Yan, baliktarin ko. Oh. Yan. Luto na oh. Oh. Sarado mo. Walang laman. Sarado mo nga. Walang laman. Tara. Let's go. Stop na. Ano yan? Ha? Magdadance ikaw? Tologo? Ano idadance mo? Ha? Brazilian? Yung viral? Sige nga, pakita mo nga yung moves ni Tio. Okay, pakita mo nga. Tutugtog si Papa ha? Ha? Game. 1, 2, 3. Olha só como ela dança, representa e balança no passinho do gemal. Toma, 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 toma e balança. Essa é a nova onda, geral pegou. Sundan mo yung sound. Yung intonation dapat parehas, okay? Yung sound dapat parehas, okay? Game, ready? Game. Sabi mo, Romeo. Yan, very good. Cherry loose. Very good. Tiffany. Very good. Talia. Very good. Terence. Very good.